गाइस जय जगन्नाथ। तो भाई केमती अच्छे आशा करती बहुत भल। तो भाई आज आम बाहरी पड़ू भाई 3 जन माने एमती गोटे जगह भाई सहीटारे कंपलसरी लोक मानक शुणा पाइल से मैंने अधिकार अधिकांश भूत रही आउ से जगह तो आम के जाई नु। तो आज आम फास्ट टाइम से जगह को जाइए। तो मो सहित अच्छा देखो आमर सुब्रत भाई आमर हापी भाई। तो भाई आम एना 3 जन जाक जीवु से जगह को आउ एक्सप्लोर करूँ कौन कौन सब अच्छी कि आदि आम किसी देखा पाइबू तो आपण मानक कैप्चर करके आपण मानक देखू। तो चलो से जगह ही आमर ये हाफ किलोमीटर। तो जल्दी जल्दी जा देखा आस। एबे टाइम है जहाँ भी हेले 12:30 पाखापाखि है। तो फोन तो आम आनी नु। तो जल्दी जल्दी जा से जगह को आउ मात्र 100 मीटर खंडे रहा। तो जल्दी आस आम सहित ए आमर भेटू भाई। तो देखा से अंधार किसी देखा जाओनी बैठी यार देख तो ना हाँ भाई से कहदे ठीक अच्छे। तो भाई यहाँ से लोकेशन। तो आम जोटा कहीं आसीलु यहाँ देख लो यहाँ से लोकेशन। तो आज भितर आम शुणा पाइलु कि किसी कौन गोटे माने एमती 2 दिन 3 दिन है ये दिथर मर्डर केस यही जगार मतलब मारिक ये पोती दि जाऊला है। एबे 4 दिन 2-3 दिन तले खंडे। तो जीवा एबे देखा आस आस रे ट्रस्ट ट्रस्ट पका देखिए ये मनीष हकुचुंट मनीष हगा कर पशु हगन लगे कौ जगह तो भाई यही जगह ही से मर्डर केसटा है जो जगह आम ए 4 दिन तले मर्डर होता भाई एकदम गाई भाई हल्के ना मोर मोटा गुला मोर पूरा रिमोट है गला रे। साउंड भाई जाओ नीचे आड़े। हां ए साउंड सुन जाओ नीचे आड़े कौन बा एठी आउ से बाहर बाहर जो दे ना नहीं नहीं भाई भाई जाओ नहीं भाई मिकू भाई जाओ नहीं ए साउंड सुनो हां साउंड सुनो साउंड वाला संग पार्टी करा चुप भाई चुप यार भाई लाइट जोरा नहीं भाई पूरा प्रतिशत नियारे से बाहर जो भाई भाई ये तामान सत काली जो गुणी आसला हां भाई 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 कॉल के कला मैं छात पर दे देखो कि क्यों ठिठिया है रो भाई नहीं रो लुचिला ना एटा कोन ए झूम कर ना बे कौन रखा है कौन गोटे भाई फिर साउंड नहीं पड़े हां ये साउंड वाला हे इतनी कौन अजब साउंड हो गया। अरे फोन को रिकॉर्ड किसी होनी चाहिए बिल्कुल भाई टाइम कितना 12:06 भाई आज से रे हां आज से रे भाई इपड़ कौन साउंड आसला रो भाई रो का का जन गोडी मारी बोली को गोडी थे ला से चेम दुरा सीधा ये सीधा रे हां भाई सत्तर रे हां टिके बड़े साउंड वाला भाई मैं सुनी जी भाई रो अच्छा डर नहीं जहाँ भाई देखे जी भाई जाओ भाई आगू जाओ जाओ साउंड सुनो जाओ
ଛାତ ପିଠି ଦେଖ, ଛାତ ପିଠି ଭଲ ଦେଖିଲ। ଲାଇଟ୍ଟା ପକେଇଲେ ଲାଇଟ୍ଟା ପକେଇଲେ ଭାଇ ଏମିତି କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅବଜର୍ଭ। ଏଇ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଘରଟା। ଭାଇ ଭାଇ ରାହୁଲ ଶୁଣ ହଁ ଇଆଡ଼ା ସାତୁ ସାତୁ ଦେଖ ଭେଦ ଭେଦ ପାଇଁ ରିଏଲିଟି ବାବା ରାଣ ସତରେ ଆସିଲ ଆଗକୁ ଆସ ଭାଇ, ତମେ ଆଗକୁ ଆସ ଭାଇ। ଏଠି ମାନେ ଆମର ଟୋଟାଲି ମାନେ କ'ଣ କେସ୍ଟା ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କହିଦେଲ। କେସ୍ଟା ନୁହଁ କି ହଁ ଗୋଟେ +2 ସେକେଣ୍ଡର ପୁଅ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟାକୁ ଲଭ୍ କରୁଥିଲା। ତା ଭାଇମାନେ ମିଶିକି କ'ଣ କରିଲେ ନା ରାଗ ରଖିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ସୁଟ୍ କରିଦେଲେ ତାକୁ। କ'ଣ ବନ୍ଧୁକ ମାରିଦେଲେ? ହଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ରାତି କେତେଟା ହେବ ସେଇଟା? ସେ ରାତି ଯାହେଲେ 2:30 3ଟା ହେବ। रो साउंड होला साउंड ହାପି ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ ବା ମୋତେ ବି ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଛୁଆଟା ଏଇପଟୁ 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 ଏବେ ବାହାରୁଛି। ଏବେ ବି ବାହାରୁଛି? ହଁ ସୁଟ୍ ତାକୁ କରାହେଲା ଏଠି। ହଁ ଦୌଡ଼ି ହେଲା ସେଇଠି ଯାଇକି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ଉଠ 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 ପଛୁଆ ଆସେ ସରି। ଭାଇ ସେ ଗଛଟି ଦେଖିଲ? ସେଇଠି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ହଁ ବା ଗଛରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଭାଇ ସତ ମୁଁ ରୁମ ଟାଙ୍କୁଳି ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ। ଭାଇ ଆର ରୁମ ଭାଇ ପୁରା ଟାଙ୍କୁଳି ଗଲାଣି। ସବୁଦିନ ମୁଁ 1ଟା ରାତିରେ ଘରକୁ ଗଲା ଯେ କାନ୍ଦିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଶୁଣାଉଛି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ। ସେଇପଟେ ମଶାଣିରେ ମୋତେ କାନ୍ଦି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିଲା। ହଁ ସେ ଯେଉଁ ରଣସିଂହପୁର ଉପରେ ମଶାନଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ସେଇଠି ଏଇଠି ନା? ସେଇ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲେ 1:30। ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ଦେହ ପୁରା ଥରିଲାଣି। ସେ ଯେମିତି ମାନେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଯେମିତି ନାହିଁ ମାନେ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଦେହ ଖାଲି ଥରିଲାଣି। ତ ଭାଇ ଏଇନା ଆମର ମାନେ ମୋ ରୁମ ପୁରା ଦେଖ ଭାଇ ପୁରା ଟାଙ୍କୁଳି ଗଲାଣି। ଭାଇ ଏଇଠି ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବ ଭାଇ। ସେ ମିକୁ ଭାଇ ହେଲେ ଆମର ଏବେ ପଳେଇଲେଣି। ତ ଭାଇ ଆମକୁ ବହୁତ ଏବେ ଡର ବି ଲାଗିଲାଣି। ଭାଇ କ'ଣ କରିବୁ? ତ ଭାଇ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ତ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବା ଯଦି ଭାଇ ନାଇଁ ପଳେଇବା। ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା। ନାଇଁ ଭାଇ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ପଳେଇବା ଏଇ ରହିଲେ ଭଲ ହବନି। ତ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଜଲ୍ଦି କର। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।